Sanghamanileonitu Paramagurugada Vivasindu Samarata Purusha Adhyana Dhyava Radhaiswami Paramatidu Maitam Sajayana Varu Valajao Anamanaya Haru Jaranava Amukale Mirao Yara Pariva Dana Gurudeva Daya Sindhu Purana Dhani Ekta Garutam Seya Matala Bhakti Mahideva Prabhu Dina Dina Radha Aaj Bahat Mani Karo Abra Khoni Tushato Dina Dayala Kripaliki Krudha Madhuluva Savidya Valuna Harme Prabhu Rakho Meri Lajo Undare Avume Para Raja Swami Guru Samarata Kumbhila Nagusara Avukaro Jaya Parapateshu Undare Tingilam Bhakyo Jaya Karo Nisaya Keo Keo Kidan Lukam Siddhar Jivami Nai Ote Sabayurvan Jaya Karo Nisaya Keo Keo Kidan Lukam Siddhar Jivami Nai Ote Sabayurvan Mayra Kara Duravan Sabinai Karo Bhuvan Sanghamanileonitu Paramagurugada Sanghamanileonitu Paramagurugada Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Eva Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Avannamalakaram Bhaktam Jena Saratram Bhaktam Bhaktam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Ajnana Janam Salakaya Saksharam Milekam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Bhaktam Jena Krishna Rajam Sadhudam Darshidam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Bhaktam Prayukam Sadarajam Sadhudam Darshidam Jena Tasmai Shri Gurave Mahadurashidam Satsang Mahadurashidam Tapo Sattva-jnana Param Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha Guru Rajma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Guru Rajya Guru Param Daivatam Guru Param Nasti Tasmai Shri Gurave Brahmanandam Sukadam Savam Janam Bhaktim Nandadivam Kavam Sadrishan Tapsam Sahavilasam Evam Nityam Naladavam Sarvokam Shakti Bhutam Aladivam Nirvaitam Adirundam Namami Adirundam Namami Jai Guru Jai Guru Tinini Katha Satsanga ঠাকুর রাজ্যের মতে প্রথম ঠাকুরের প্রার্থনা এবং বিশ্ববাসী তাই যতনি নখুংনি হামগারাयनि बागै 3 मिनिट जों नाम दोनखायनो जय गुरु
বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। जय गुरु तब नामदान खायजा तब ठाकुरनि सत्यनुसरण ग्रन्थ पाठ खायजा बागै आं बरम गोनां बिमल देबबर्मा जगबंधु पारानि बन खबरजों जय गुरु बिमल लाइन रता पढ़ती परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथपाठ। খবরদার কাউকে হুকুম করে কিংবা চাকর বাকর দিয়ে গুরুর সেবা শুশ্রূষা করাতে যেও না। প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হও না। মা নিজের হাতে ছেলেপিলের যত্ন করে বলে ছেলের উপর অশ্রদ্ধা আসে না, তাই অত ভালোবাসা। নিজ হাতে গুরু সেবা করলে অহংকার পাতলা হয়, অভিমান দূরে যায় আর প্রেম আসে। গুরুই ভগবানের সাকার মূর্তি আর তিনিই অ্যাবসোলিউট অখণ্ড সৃষ্টি। जय गुरु टेलीविजन हामबाय सिनि बरम गोनां हेलो yang hai engko khaija khangkai kaka khanaya tam sare phat phat kai sagare kaka yang konbel khai dong nin phone ba call khagare baba kaka no kaka prakash da phau khaya na kaka joy guru nakan tadi ang takasano purjaka naidiko kegono bo daginani dagiwoi aba sheleng teleng rok bai guruni samung umung naikol dina ta thangdi khlai barak jakmani no chanano ajati bai thang nani no simi batno ta na di hama bai thang yak doi bo sabutui tui tru bam suru khlayo ino naikin khlaike borom dia sengui thango kha koima hapsoni thango tei hamjakma phayo guru ongkha bhagwanni mukthangni kaya tei bono ubui absolute ba thancha tongkacha tabu ingreji sotonu pornai param ganang Dondra Burma English Solution. Be on your guard and don't serve your master servants or by ordering anyone else. Don't be deprived of bliss. Disregard for children never appears in the mother's heart because she cares for them with her own hands. Her love is so great. When serving the star, the left on hand, right becomes light. Shame goes away and love grows. Memory is the best form of peace, absolute peace. hambai tono ingreji sotonu pornai tabu nai granth painai patnu ni Rajmala Debbarma Bimal Gopal যেমন নারী মুক্তি গ্রন্থ ভগবানের আশীর্বাদ আর চেতনার জীবন
তুমি বৃথা নিদ্রাকে সাহায্য আনিও না, ততটুকু ঘুমায়ও যাহার ফলে আবৃত্ত হয়ে উঠিতে পারো। বাড়ির সংখ্যা ৩৬। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। Listener hambal. Jai Guru. Listener hambai. Orang menantu Rajmala Debbarma. Tabu. Sastro dasar Berantopat Thainai Baram Menang Krishna Debbarma 𝚖𝚒𝚗𝚊. Jai Guru. Jai Guru. Kena. Kena. Pergi sisi kurun cerita. Aku cuci. Jadi beli sini. Kundi lalu satu গ্রন্থ পড়ে semoga apapun যে বেলে ছিল পড়ি খেলার এসো ব্যতিক্রমী এড়িয়ে সাতত্ব দিলের প্রচার যা তাকে বজায় রেখে যারা দুটি পড়াশোনা করতে চায় দুটি আশিস বোধ করতে পারে। স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। বই ঠাকুরনি বই পরীক্ষা ডাইরেক্ট গ্রন্থনি মুখে সাহনাय ডাইরেক্ট পরীক্ষা নাंगौ আর ঠাকুরনি yakbai thangbai sijak গ্রন্থয়া অঙ্ক শুধু সফল স্মরণ তিনসে ঠাকুরনি yakbai কম থাকজাক। জয় গুরু। তাবো তিনি সৎসঙ্গনি রাইড অনুসারে মিলানো শুনে প্রার্থনা তারপরে নাম ধ্যান গ্রন্থপাঠ পাইখা খতন কাইসা তাবুক সই দ্বিতীয় খতনত থানা রজৈ आं सिनि सत्संगनि पुरहित दादानो ओइजो संता काइसा खतल हाचनाय ताबो रसामु खतल। जय गुरु। जय गुरु जल्दा হয়তো লাইন অফ প্রিন্ট না আচ্ছা সংতা কাইসা খতল হাচনাय বংকা থামিল নবৈ রসামু পান্ডা পান্ডাও তিনি Wilano sabai nai boram ganang thakurno hamjangnai thakurno kharago teinai sabutui palai jongnai sini Jagabandhu parani sini Samprai dada bini khok kasangtei haktei tini thakurni jamung khana tu Guru. Anak itu yang masih tidak kan itu.
Hariam Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru Dada. Netamu hati becmu tamui kenarone thagono konbagai neni tanu kunesta tani hamari thagono thanisem kulumsana. Jai
बे बिसुंदै जों बेखायनो दंथ'खा आसले तिब्रा सारनो बनो हान्जा पासाय दंनाय गुसुआव उन्नयन अब्ला बिसुंदै सिनियाव दै Abuk sani samung kananai orasnai engka boromang dharma joy Tripura samunu fotikrai satsang kendroni dharma joy Tripura sanu fotikrai satsang otongnai Jai Guru Satyaban boleh na tong kisah Jai Guru. Next no kita angwana phone thayo. Sini borom gonangsit Sagorika Debbarmani khukti sang thakuni gan resabai khanan logi koijau bono satsang dini renai Bisudani nokni borokno Jai Guru Bisudalainer tong Jai Guru mani jago ang cerita semua. Da Jai Guru sabde manin bung tamu hunjaka Rita. Jai Guru tini satsang orasana tongmani Sagorika bini poribote recamnai Rita Debbarma Agartala ni Jai Guru recamti ma Doyalini kokno sawoi tango nono manaya nono manoi tong thokmani obono semiya Doyalini kokno sawoi tango nono manaya nono manoi tong thokmani obono semiya Tini poja horoi tango Bahai bujinai bini thokmano Tini poja horoi tango Bahai bujinai bini thokmano Bono kija phano chanai naike kija phano na chanai naike thokmano shikamo Nono manai tong thokmani obono semiya Doyalini kokno sawoi tango manaya Nono manai tong thokmani obono semiya Nono hamjakai khakariyo Khajayoknani khankayo Nono hamjakai khakariyo Khajayoknani khankayo Salbromnini seba kare Salbromnini seba kare Khagamapainiya Tong thokmani obono semiya Doyalini kokno sawoi tango nono manaya Nono manai tong thokmani obono semiya Doyalini kokno sawoi tango nono manaya Nono manai tong thokmani obono semiya Jai Guru Jai Guru Pecha lalu kerja sini tama belai-belai kana hambai ni
hakchang tai khorang kati bai thakunor sabik nama bagai line kisa net kisa problem ngene don kisangka kono bepetia kalekono khana tokha bini bagai tai bini nukhungni bajo toni hamarini bagai sang thakuni thani hamari sanai Jai Guru tabuk sung tai khoroksa rasamnai binibung tomane Barangang Dhananjay Tripura Samununi Jai Guru Dharmoday Tripura apa ya bono sami Jai Guru dasar zamana Jai Guru datang naik ke ini sudah ya sabun bayar tuh dan narap apa itu pun cuma nih benar ada Jai Guru ঠিক আছে Jai Guru hঠাৎ সাথে bin seri hamyang man bagai sampai ahli tersaka cerin tipangokra ritik dadano purohit dadanat সংহর্জাগো তাক খরচ আস্ত রেসা বেন্দা রেগুরু দাদা পুরোহিত দাদা জয়গুরু ববাইনো করিন না এই ধর্ম জয়দা হঠাৎ ছুরি হামিয়াংখা এই দিনি জাগাও সাবনো রেসাব তাই दा सत्बासुं नो सब जरे बिनचेरे उफा আচ্ছা আচ্ছা जय गुरु জরুর ঠিক আছে সবন্দা জয় গুরু आं संविधान আচ্ছা তাবো sini boram gonangjo sambitama boro sapni jai guru second fight एक second জয় গুরু খাখানাহর এখানে হল মা জয় গুরু শব্দ
जय गुरु बेले बेलेखौनो हामबाय सेनि बरमग्रासो संबिधामानो दिनै फोरोंथैबाय ठाकुनो रसाबै खोनार माबागै ताई बिनि बागै ताई बिनि नुखुंनि बागै ठाकुरनि थानिसं हामारि सान ब्रक जाते जालमलखे थकथक नायनाय ब परिमाने बिसिंतै ठाकुरनि गान रग रोजाबो हामबाय बेलायखेनो हामबाय देबो जय गुरु ताबुकसं गान रग रोजामुं तपाइखा रोजामुं ताबुकसं ताइखेसा फटल हाबनाय अ फटल उनखा ठाकुरनो लबुई कक्षामुं बा इष्ट प्रसंग हेनो अ इष्ट प्रसंग न पुलाव सिनि ककनारांनाय ठाकुरनि दैनाय Mongka Boromganang Satyaban Debbarma Jajo Kormi Manikbhandar Satsang Kendra Upojjana number 2 Jai Guru Dada Dada Jai Guru Jai Guru ini পরিশ্রম কখনো নাকি এখন আলোচনা দাদা ঠিক আছে একটা করে লিস্ট নিয়ে মুং তো আলে পরে নঙ্গিটার সাথে লিস্ট নিয়ে মুং খাটা তো লিস্ট তো করিবলে না সত্যবান্দা Satyaban Gopal Sija চিনিং কোন একটা টাইপিং খেমা জায়গা আবুয়া আবুন প্লাস খালি আবু গোকা আবু ক্যান্সেল হয়ে গেছে আবু আনছিল আচ্ছা তো ঠিক আছে ক্লিয়ার প্রোগ্রাম তারাশা সাথে জয় গুরু
মেঘনাথ ঠাকুরানী পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা পরম পূজ্যপাদ অবিন্দ দাদা বড় নিজত মানে মুজাফর তাই ঠাকুর পরিবারে বড় নিজত মানে খুলমু তাই তিনি manjak tonai ani ঠাকুরনি কথার পাঞ্জা manjak দাদা সং মায়গনাং আমার সং তাকুক সং তাই cerai ani manai sang jatana ani khabana hamja mode joyguri apare tinni sanja jarawo ang pokke kene sanai takuno loboi sampurna amai klai iro satsang bisin diklai bangma pandana bisin diklai chung poglam khnai chung poglam যে সামানি পান্ডা বিষ্ণু দেখলাই চুং অনেক কগ্রক নাই চুং হাইপানো ঠাকুরের রায়জানি অনুযায়ী চুং তাবো ঈশ্বর প্রসঙ্গ একটা রায়জা চুং এই ঈশ্বর প্রসঙ্গ খুললে নাঙ্গ তাবো ঠিক আমি খাওয়ার যা ফেমেন আং সাইখনাय নাই ছাতানি চায়ারাং হাঁকতে আনা সেখান নংথানি সাজাও এই যে সৎসঙ্গ যে কক অর্থাৎ সৎনি সঙ্গ কাহাম থাঙ্গায় চুং কাহাম না চুং সাইমানো যে আসলে কাহাম বাই দংখায় কাহাম হামিয়া দংখায় হামিয়া চিনি সাধারণ গাই মকক বাই আমহাই সাজাতিঙ্গ চুং আমরা অনেক সময় ছাও যে সঙ্গগুণের জলে লোহা বাসে না সরফান হচ্ছে বিনি সঙ্গ জলে ঠিক আমার গাবাতে তুই বলে বা সাকাশে চকচক ঠিক অবাই ন চিনি এই যে সৎসঙ্গনের যে রায়জা এই রায়জা অনুযায়ী বরফ যে সুখ যে যে জায়গাখানে অবস্থান যদি সৎসঙ্গ বাই যে দেখতে দালতাম গায় নিশ্চয়ই অবররক তিনি নখ তিনি প্রত্যেকটা ফ্যামিলি মেম্বার্স যে কোনো বাবা যে কোনো অবস্থান তখন বিনি সমস্ত কিছু আদব কায়দা অবশ্যই চুংনাই নয় কারণ খাই ঠাকুর মাফিক যখনই বিনি চলন বলন করন উনহাঙ্কায় অটোমেটিক্যালি তখন যদি কোনো কারণে হামিয়া লামা বা অসুর আচরণ খাইতে হয়ে সেই সদ আচরণের বাগই তখন একদম এটা দেব ভাব বিন বিসিমত তৈরি হয়ে অব চুম বিভিন্ন ঠাকুরনি বৈর পরীক্ষায় বা বিনি পার্শ্বদ্রগ্নি কবরক্ষণা কাঙ্কায় তখন সময় ওই সমস্ত জিনিস উপলব্ধি খেলে মানে কত মানে একদম সমাজ হামিয়া হামিয়া হেনে চং যা খাই চং মানে আমহাই বড় তাবো যেমন মানে বর্ণ রাংচা হাই খেলাই হীরা হাই আমহাই বড় বড় তৈরি না একমাত্র ঠাকুরের মত অবন বাগাইন চং তাবো চিনি এই বিষ্ণু চং যারা মানে যারা তং নাই চিনি প্রত্যেকটা বড় বড় চুং ঠিক আমাইকলাই অবনে সাও ঠাকুর যতন মানে ভেব ভাব বিষ্ণু তৈরি যতন মতাই সেই ক্লাচলি মানে হিনে বল চুন কারিসা টাইসা মতাই হাই উনানি বাগৈ বিভিন্ন ভাবে চুন আমাইকলাই পহরি দং বিনি পহরি মানে বিষ্ণু দেখলাই বিশেষ ক্লাই আবো চিনি এই আমপুরা বেশ চুং যে খেলাইতে মানে সেই আমপুরা বাই চুং সরাসরি জলাল হাঁকায় চিনি বিষ্ণু হাম নাই চিনি বিষ্ণু মাই ভাব ভক্তি শ্রদ্ধা তাই বিনি বনতেই অংশ মানে বনতেই খেলাই মানে সেই নাম বিষ্ণু খেলাই যে বনতে চুং একেবারেই মানে মানো অব এক মানে বাস্তবিক শাখাইতে মানে আং কম যে কাম মানে একেবারে
bini life bojoto saiman thale abo অবহাই একটা মানুষ তো কাজেই বিনি যে কাইসা কথার একটা প্লেস হলে সেই চিনে কেন্দ্র অব বরং তৈরি খেলেন একটা কারখানা আবার তো সব মেন বেকিং ইনস্টিটিউট সাচ্ছং বিনি মেন বেকিং একটা ইনস্টিটিউট শুধু তাবুক যেভাবে বাবাই দাদা আমপুরা বেশ চেনা যেমন তৈরি খেলেন যেমন পাশাপাশি অবিন দাদা সেই চেরাই চেরাই বিভিন্ন ভাবে বর্ণ টিপস দিতাম শুধু অবিয়া চুং যারা অকরা দমাই চেরা অনেক না সেই আমপুরা বেশি সেই দেবরা পূজা মলা থাঙাই নুকা সেই সময় বিভিন্ন ভাবে চেরা অবিন দাদাবাই মালায় বর্ণ বিভিন্ন রকম খেলাই বড় বর্ণ তুই নিজের মতো অনেক কিছু প্রোগ্রাম বিনিহাই খেলা অনেক কিছু ককলাম সব বাবাই দাদা ঠিক আমাইকলাই বিনি লাগিনি বর্ণম হনে বউ আমাকে কক্ষ বড় এই যে বুধা বুসানি যে লীলা পিতা পুত্র নিজে লীলা চুং ঠাকুর বর্দা বর্দা আচার্য দাদা বাবাই দাদা তাও বাবাই দাদা অবিন দাদা এই যে চুং আমাইকলাই চুং বর্ণ পিতা পুত্র নিজে লীলা চুং যে নই তো মানে অব তাবু একেবারে সজম বাস্তব ভাবে যদিও প্রায় এই 1.5 বছর 2 বছর কাছাকাছি ধরে হয়তো দেবর চুং থাঙই এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন বাগৈ আম উমফার আছে চুং যেমন সালটুকু ন দেবগর বাই কক সাইতাম মাহাই দেবগর তামু চলি তামু চুং যত কিছু খবর মানত চিনি বিসিঙ্গ যেমন বিশেষ করে যাব যে চিনি যে চরাই নাই বিশাল খুব দেবগর দङ দেবগরনি যে কোনো কাহাম সংবাদ মাখায় লগে লগে আমপুরাও হর শুধু পবিত্র দা ওর খবর খুব বাবাই দাদা ওর সামুং হুমুং বাহাক লেংনাनै উনিয়া যত কিছু বোঝান বন্ধু হোক তো নাহার দङ বসাই মানো এর তাও বেনদার পরীক্ষা বেনদান অ্যাবসেন্স বনি যে স্বয়ং বড় অমাইকলে সামুং দাং দङ অব বিশেষ করে চিনি বুকুং বারণে চিনি বরণ অব একটা বিশাল একটা ভাগ্য এই যে সাইজিঙ্গ কম থানায় চিনি দ্বারা যে সামনে আসলেই আমাহাই একজন ঠাকুর চুং যেলে মাইনি হাঙ্কায় চুং থানচাপ উংনাनै কক গাইসাंनानै লাম গাইসাंनानै মতো আমাহাই একটা লামা একটা সোর্স চুং নানা রকম তাবো কিন্তু চিনি আম বেলাই একটা কাহাম একটা দিক চুং মুখ থাং কাইথর্ন চুং নিজে আস্বাদন খালানোর মতো চুং নুগই আংহাহাই একটা বড় মনীষী অথচ স্বয়ং এই ত্রিভুবনী ববাগ্রা ববাই ককলাম সাই মানো অবনি বারাতে তাম ভাগ্য দङ তো কাজেই চুং যতন তাবুক চিনি বিসিঙ্গ চিনি বড়রাও বিশেষ করে তাবুও ওগুলো সুজাও চুং চিনি বড় সতনা থেকে চুং তাবুও তাম হলে সতনানে আমনাতেবো সতনাতেবো নাথক খায় চুংবো চিনি বড় নতেবো ইউনের থেকে অবশ্যই চুং তেবো কাহামনাই নাইথংনাই তাই অমসন আনি কক চুং তবো তেবো হাইনা হাই পাল বক্সে খায় চিনি বড় ন চুং ইউনের খেলানাंनाय তাই দাদানি যে ইচ্ছা নেই সেই বিনে দীক্ষা চুং অবখলানাंनाय আবৈ ন চুং নিজের হাতেবো আমাহাই ভাব বিনিময় বিসিঞ্জুক্ত নাইথাও চুং চলনা মানাংথং অংশ শরীন যতনে হামারি সানয় তিনি যে সৎসঙ্গারি দंनाय তাই যে আমি নখুংনি দাদানি তাই রমানজানা যতনে হামারি সানয় আমি কগলাম সামানা হরনো পাইলিখা যতন হামবাই জয় গুরু sini satu borom ganang Satyaban Debbarma dadano telebel khone hambai bini khuktai sini bahai ke hamnani janani tai sing bahai ke byangtui hapkang kai sing thakudi samungno khabai khukbai te khorogotui cholipanai abrongno
बेलायखौनो सायखना रैखा गाहाम खालामखायनो आसले अबनि बागै जों बनो दै बिनि नुखुंनि जतनि हामारि थागुनि थानि सानै सानो बिनि जाते देव गाहाम करं दङ इसोरनो देव केसिल बामसो खायनाय देव सिनि थिनांनि बर रंनो लगिपि इसोरनो देव गाहाम खाय संसासा नाथाय खाय किसानन मागे जय गुरु असले सिनि ति हास्तेव जों फायग्या बहानि साख्रि जों आजायख्या ठीक न तथापिओ जों गुरुनि याखं रमिया सात सिनि मुनिसो गायसाबानो गाहाम लामाव हिमनाय अमहाय कोनो गेरेन्टि रिमे डाक्टर इंजिनियर उकिल बेरिस्टार जेसेबां नंथं बरंनि गियान हयতো सक्से फानंगनो आबुन बागैनो दुगि थांगा अंके रांरिया सब चिकित्सा खाया उकिल रक रांरिया बंनि केस गैया ताई मिनिस्टार लोकनि बर हामक्राय नायनाय लोकनो बुट रैदे होनाय अथच लोकनि हामक्राय बरं थानि मानजुमा क्रियंगो आमहाय रक ठीक थाकुन अबन साइक्लांजाक जे उकिल बेरिस्टार मिनिस्टार जेसेबां नंथं डाक्टारफोर नंथं थाकुनि बेनि याखं रमियासा केवो बरक सঠিक बरक नै आछै हास्तेव थांसाय दंनि जाक बेलाय केनो खानांमनि कक बुसाकाबो ताबुक सोंते खरकसा ताबुक बरम गोनां सिनियर सत्संगनि ऋतिक दादा पुरोहित बिनि खुक्तैसों ठाकुरनि कक खोनालायनाय जय गुरु बिनि परे एक बिमल देबबर्मा दंकायसा जय गुरु बिमल देबबर्मा दादा ताबुक सुना सायखनाय जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम मायागानां ठाकुरानी परमाद्दा जगज्जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्यवाद श्री श्री बर्दा आचार्य देव श्री श्री दादा परम पूज्यवाद श्री श्री बाबाई दादा परम पूज्यवाद श्री श्री अविन दादा बरं जतन याकुंग कोटि कोटि भूमिस्थ प्रणाम जानब इनियो सत्संग मानजा तंनाय जत ठाकुरनि पांजादारी जाजक सहप्रतिनिधि मा बाबानि समान अक्रा चक्रा चेराय छाक चेराय जतन आनंदित जय गुरु श्री श्री ठाकुर सागाचिनी नाहारमु उनखा चिनी मालिक प्राप्ति आचार्यनि माध्यमे चों ईश्वर न माने मानो आचार्यनि इच्छा न चों तामखाय पालन खाय थांमान अबचिनी लक्ष्य उद्देश्य मातंनाय बुफाबो सामिलुय जे लीला खाय दङ जे लीला फनङै दङ सरि जे लीला फनङै थांगा ताबो लीला खाय दङ जोंनि बाबाय दादा आचार्य श्री दादा
बास्तव लीला borok phunungoi tongo chuno kai tamo sanai ठाकुर ni kok ang sadharan জ্ঞানানি ঠাকুরনি আসুকান জ্ঞান সম্বন্ধে ang sai dapat borok tongo won busang tam sane abo kekta kok ঠাকুরনি saman sakang ang ঠাকুর thani te khnai tongai joton thani nakar sanjau jadi bul dong kai sama itu বাস্তব রূপে যে চিন বাবাই দাদা তাবো একদম স্বয়ং লীলাজে খাইতং লীলাজে ফনগইতং লীলাজে চালগইতং অবচং বুজিনানি নাইখাঙ্গাই ইসং বুজিমাননাই বুজিদেন থাঙ্গাঙ্গাই ইসং বুজিমাননাই এবং বুজিনা মতো খাই যদি চং খাইমাং হাঙ্কাই বা নাইখাঙ্গাই সিংনি চং বুজিনানি চিনি কিচ্ছা জ্ঞান নাই ক্ষমতাং আসলে চং ঠাকুর সম্বন্ধে চং বুজিনেন নাইয়া চর্চা করুই বাগৈ চং নিজে শিষ্য আচার্যদেব দাদানি লীলা তারপরে চিন বাবাই দাদা নিজে স্বয়ং তাউক তঙ্গই যে লীলা খাইতংমানি চিন অবিন দাদা চং চং বুঝিমা yang tongo chong ramai yang tongo daily মুহূর্তে সেকেন্ড বংনি লীলা borok phunungoi tongo chalgoi tongo কিন্তু chong ramaiya khai saimiya sinimaiya এই অনেকটা আং ইউটিউব নুকমানি অনেক দিন শেখাং কগাবো এই চিনি বাবাই দাদা যে একটা বাস্তব লীলা যে ফুনুংখা যে চালামন অবন আং সাইখানা দিব 2000 আচ্ছা अब ইউটিউবে নুকমানি অনলাইন সৎসঙ্গনি ন একটা পার্ট अब आं नुखा अजगा অরুণ কুমার ব্যানার্জি হিনাই পাবসাসিনি গুরবাই অইষ্ট প্রসঙ্গ খাইকা ngai afro ang যে নুকমানি খামানটা এই খরকসা বরক 2020 ni শেষ পাইছিমো ডিসেম্বর পাইছিমো সম্ভব বতয়া হিনংনাই যে বুয়া সাজাগয় ডাক্তার থাঙ্গা ngai বুয়া সাজাগয় ডাক্তার থাঙ্গমান পরে বিন বুয়ানো সকংমান পরে যেমন নরমাল চং সাকংমান পরে যেটা খাই মানে আবো খাই রহকা ngai খাই রহর মানে উলহ ngai তামু হাবিন আবো যে কিছুদিন পরে কিরা দিন থাকমান পরে কিছু ইনফেকশন নুকজাকা হিন নুকজাক মানে পরে বতেসা থাকা ডাক্তার বাই যোগাযোগ খাইকা খাইমান পরে বিনাও থাং নুকজাকা ক্যান্সার ওই ক্যান্সার হিঙ্গাই যাব এমন ক্যান্সার হিন বিনাবো যে খুব মারাত্মক মানে খুব মারাত্মক দিন বাঁচানোর কোনো সম্ভাবনা আছে খুবই হাই বসাই মানুষ যে দিনই আয়ু বেশি দিন করে খেয়া বেশি দিন হাসাকাও এই টংগিয়া টংমাংলাক থানাই ন থুইনাই ন একদম সাইমানখা অবেবারটি তখন পরে ফেব্রুয়ারি 7 তারিখ যত দিনই রিপোর্ট বিভিন্ন টেস্ট খাইকা যেমন এমআরআই খাইকা কত সিটি স্ক্যান কত এই ব্লাড টেস্ট খাইকা একদম পুরা সাপ বিনি রিপোর্ট প্লাং হইব তাম হাসপাতাল হব
टाटा केम होनना कायसे हास्पाताल दङ सम्भबत अजगाव थाङा अजगाव थांबाय राजीव सरन होनना खौसा डाक्टर टप डाक्टर नङाबो बरगा जानि ब टाउन जानि माने कैंसरनि बे टप हास्पाताल टप डाक्टर एवं टप हास्पाताल अजगाव थांबाय ते वाइसे खायगा बना सिटी स्कैन इको ब्लड टेस्ट निनियो अब इन्वेस्ट खायमान परे इन्वेस्टिगेशन जो किसी कंप्लीट जे बिनाबो कैंसर गाय ऑपरेशन नांगो गाय तागोर एमन असहाय व्यक्ति बो एमन गरीब बिनि कुत्ता करिब ठाकुर सारा बिनि माने मूल धन बा मूल सम्पद बेकर भरोसा बिनि ठाकुर सारा कुनिया असुक असहाय बरक बो ताम खायनानि ताबक बो मने मने बाबिखाना जे साइनैया बो पापनि शास्ति बर ठाकुरिखा बा ठाकुरनो कातो मिनति खायमान खायगाबो खायमान परे पेंडेमिक सिचुएशन गाय पेंडेमिक सिचुएशन जे अजय कुमार बेनार्जी होननाय जे दादा स्टोर समाना रंनाय बनतलाङै थांहैनो लास्ट टाइम सेमका गाय बो ठाकुरबारिनि न साबुनि याक्तुय बाबायदा रानथानि निवेदन खायगा मालिक थानि गाय जानि याक्तु खायबो बो क्वारंटाइन होनो नेटेबो कोन मते जोगाजोग खायगा बाबायदा बाय खायमान परे जे डॉक्टर तामसाका गायबो ऑपरेशन नांगो ठीक আছে खायजी ऑपरेशन इंसा खाय मालिक गाय थांबाय 9 फेब्रुआरी थांबाय अब 9 फेब्रुआरी को माने 16 फेब्रुआरी ऑपरेशन नि परे तैसा ऑपरेशन नि परे तैसा टेस्ट खायगा ए कुछ सिटी तो बिजो खायबिके खायनायबा कैंसर नि कोनो लक्षण से कोई कैंसर से कोई कोनो जाम से कोई गाय अब परम दयाल चिंचिनी मालिक नि के परम दया परम लीला सेरा की अब संभव दा बो बुसुक दयाल नदी भाई के बरगना दया खाय दयान बो सब प्रस्तुत बि चिनी बि दया मुहूर्ते मुहूर्ते मानतो भगवान बाबा प्रस्तुत दयान बाबा गया वो एकदम डीप व्यापार ये सब व्यापार কারণ চিন বড় সং পঞ্চনীতি চিনি একদম বিশেষ দরকার ঠিক আছে আমি সপক সাবই না চিনি অনলাইন সৎসঙ্গ যে মজাক তো নাই না যতন কাহাম পরম দয়ান্থানি প্রার্থনা খাই আমি কক্ষাইন থাইতাম সামানি অরণ মুথাক জয় গুরু जय गुरु सिनी बरम गोनां बिमल दाना बेलेबेल खना हामबाय दिनै बिसिंतै सिनी ठाकुरनो बाहायके संग्राम खांगाय सिनी हामनानि लामा फाय ताई जों हामिया बाय कलबजाक दमफानो बाहायके आबो ठाकुरनि दया बाय आबो पैसा मुक्त थांमान एक्चुअली बिसिंनो जों ठाकुरनो खरगतैनाय खरगति चलित खाय माने बिनि पञ्चनीति बिधानबाय बिनि रुङो दंहागाय जों बाहायके हामि जाय थांमान मोसाय खिलारिका बिनि खुक्तै बेलेबेलखौनो हामबाय बिनि बागै ताय बिनि नखुङो बागै जों ठाकुरनि थानि हामारि सानो जय गुरु दाबुक जों बायथागो ठाकुरनि सत्संगनि पुरहित बिनि खुक्तै जों
ठाकुरनो लबै कक सामानि खोनामुं थांनानै गाबो बो ठाकुरनो कक से खोनागोन सिनि उज्जवल देबबर्मा एसपीआर दादा जय गुरु उज्जवल जय गुरु जय गुरु दादा खोनानाबले खोनाहरो जय गुरु परम दयाल ठाकुरानी परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा परम पूज्य पाद श्री श्री भवाई दादा परम पूज्य पाद श्री श्री अविंदन यफर किनिनि कथार ऑनलाइन सत्संग मानजाक तंनाय ठाकुरनि पानजाति सामुंखाय तंनाय जत दादा सं बे तथा सत्संग मानजाक तंनाय जत अक्रा दादा सं माया गोनां आमा सं केराय खनाय जतनो आनि खानि हामजां मुं ते जय गुरु खुलुमुं याफारो प्रिय परम दयाल ठाकुर साव করাই পাওয়ার শুনানি না করে যে পেটে চাই দুঃখ তার পিছে দেয় খাইমানি ন মানমানি লামা খায়াতে মান্নাবো সংখাই দুঃখ ন মানি মানো जों যতন হামনাবো সঙ্গ জানাবো সঙ্গ মান্নাবো সঙ্গ কিন্তু যতটুকু মুসলমানি তুই ততটুকু जों খাইনানি थाया जोंखाय माने हठाৎ कइनो मान थाना बुसुं आबन बागैनो जों माने जे जागाव माने याग्राति रेखाय देब्राति खाय याग्राति मानो आमति जातनो मां जों बिजिरतुगु आबाय सिनि बर' रङै बिसिङाव बिसिबां नुजागौ जे अमक जागा मतायबो जाखाबो आमाबो जाय दंहाबो आराम गुरु खाबुंलाय अमक जागा मताय माखाबो आजा गुरु खाबुंलाय हावबुसुक बाहाम दं ताम बाहाम दं साइमे ओजा बद्ध पुनमासारि तगमासारि जागे रेखायनो हामथानानि जायथानानि हासुंथानानि साख्रि मानथानानि आमते हाय जातनो लटरि हाय जातनो बिसिबा पसंद खायो ठाकुर गोसावाबो आबत्ति हाय गाय खायाते मानना बुसुंमानि आबो दुख सिंसि मानो परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा साका जे एमन एक गुरु दङ जे गुरुनि थानाय थांगांखाय जे सानमानि जे मुसुंमानि जत किसुनो पूर्ण खायरु आनो पास खाय दे पास मा साख्रि मानो गोनांखाय जे गोनां थांगो आमते हाय गुरु दङ थाखाय हा दीक्षा फान हागला खामो आ गुरुनि गोनां थाबान थांला खामो कारण खाय अ गुरुनि गोना जदि नां थाका गुरुनि दीक्षा नाखाय आं बरंगे खायथानाय आन बिसिनि कर्म क्षमता आन बिसिनि ज्ञान शक्ति बुद्धि कमाय थांनाय आबते विकास लाग सृष्टिनि नियम अनुसारे खाय आनो जतनो तैरि खेरि हजाक आबो आनि चर्चानि बिसिंथिनि आनाबो विकासित दंनाय आनि बिसिंगो आबो अगुना बोली पूर्ण फैनाय आं एकदम बादामिया एकदम माने पूरा कामसुगिया बरक थानाय आमते हाय गुरुनि आं सिचंखाय हे परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा आबो बागैनो सृष्टिनि नियम अनुसारे खायमानि न मानमानि लामा खायाय कोनो किसु सृष्टिओ माननानि कग्या तबे जेमन कर्म तेमन फल नों जे रकम खायो ते रकम नों माननाय खायमानि जे फल स्वरूप नों माननाय न माननाय आबो बागैनो आं सत्तिक खायनानि बागै आं सत्तिक बाय आं जाकना नांनाय आं आबो बागैनो sei ani jeng जीव जगत नि मालिक सेकुल मालिक परम दयाल ठाकुर नि चरण आं आश्रय ग्रहण खाई बिना आदर्श टिकां चलना नांनाय ठाकुर ब सतिक दिशा ना बगै
এই যে গুরু রূপে ভাইয়ে ব সৎসঙ্গ একটা সেনামকা যে সৎসঙ্গ বুমুংরিকা মানুষ গড়া কারখানা মেইন মেকিং ইনস্টিটিউট গাंखाय आं खायना नांनाय तामनो खायना नांनाय आंनि गुरु आंना जेता खायनान बगै साजाक दंमोन आंहाबो मा खायनाय आबो खायजाय इंगै मैया जेव मने खायदि आनो खायैनो कलेजनि कोनो किछु खायैनो कोनो किछु पढ़ियैनो कोनो किछु ङैनो कलेजनि प्रफेसर स्नामिका आंहाबो यागारसिमा फैनाय कारण आबां चालक मंगला कारण गाबोन आंनि कोनो खायजा करिन बगा आंहाबो सम्बन्धे कोनो किछु बुजिया साइनि मैया आबुन भुटान इन्टारेस्ट बतंला आंनि जिनिसिनो खाजा किसिंमा फैनाय आबन बागै कोनो किछु खायजाय आबनो सठिक भावे इउटिलाइज खायमिया आबनो सठिक भावे परिचालना खायमिया आबन बागै खायैनो अंगै बसावैनो आबनो आबनि मजा आबनि आनंद आबनि जे माने मर्म तखन बुझि माननाय आबन बागै परम दयाल श्री श्री ठाकुर नो हेलो खोखना खोनाहरो खोनाओ आबन बागैनो परम दयाल श्री श्री ठाकुर नो रंबुई बिनि आदर्शतै चलेना नांनाय बिनि जे रिजार्ट दंमोनि ओ आदर्शतै चलिखाय आं हामारिं मोननाय आबनो बाद दिवै आं शर्टकाट भावे हामनानै थांखांखाय आं बिपद बाय मालायनो सिनि भारतबर्षर যখন স্বাধীনতা আনলেন সেখান স্বাধীনতা বিপ্লবী যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বঙ্গ আপর পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর সাকা দেশ স্বাধীন বাহাইকে খাইমান বঙ্গ আপর সাকা যে 100 জন 100 জন চলানো রিপাইদি आं बंनो सठिक संस्कार रिवै बंनो कायनाय सठिक संस्कार रिवै बोलते ठाकुरनि आदर्श माफिक बंनो चलिरि बंनो ठाकुरनि आदर्श बरक बरतिं जागै ठाकुर जुग दंगै ठाकुरनि जे रिजाक दं माने बिधान हायके बरक माने चलिबयाखनै बं बिसिंगो से संस्कार तैरि खायाखनै बंनो कायै बंग बिसिंति चेराया जायनान कक्साका आफ्रु बरक केब खाना नाइलिया ओ आबो सुदूर पुरसुरि आबो ने लामा कलकनि बेपार आमसुक सोंते सह्य खायमानि एनै बरक धरिया परिया खायका স্বাধীন दंखा किन्तु तागो भारतबर्ष पराधीन अवस्थाय दं ताबो যারা যারা মানে দেশ পরিচালনা খাইতंनाय राष्ट्र नेतारक कि যতদা ঠিকঠাক কাই সেই উপযুক্ত মতো খাই পরিচালনা খাইতো খাইয়া যতন মানে স্বার্থলোভী যতন জানদেনা হামনা চানা ব্যক্তিগত নতিবাং চিন্তা ও লোভ লালাসানকে সহ্য খাইমানে সিকিরি যে সহ্য খাইমানে রক বরক স্বাধীনতা খাইনা থাকতেনে ন বরকনি জীবন শেষ ও স্বাধীনতা রম্বই স্বাধীনভাবে তন্ত্রনানি মতো ক্যাপাসিটি গোনাं বরক সিকিরিকা গায় বাহাইকে স্বাধীনতা मोननाय বাহাইকে স্বাধীনভাবে বরক বিচরণ একটা সামনাকে একটা মোবাইল গানা সাহায্য খাহিয়া हेलो खोना गाना साहदी कम खानावो मोबाइल से खोनावो न जतनो खोनावो
Acha acha. Abon bagino जों যদি हामनानै मुसुङो जानानै मुसुङो कांकाय खायना नांनाय जत्तनो जानजनि व्यक्तिगत बुफाखाय बुसामाया बुसाखाय बुफामाया आते मामा जातन कांकाय बुसानो बुमाबुफान परि रिकम परि रुई आखने परि सगला आखने माने जे जानजनि मुसुङ माहायखाय खायदिना चेष्टा खायखम खायमिया आबन बागै साधनांखौ जानजनि व्यक्तिगत ओंखाय परम दयाल श्री श्री ठाकुरनो जों सिनि जीवन चलानानै बागै गुरु रूपे माखा सिनि जीवन चलानानै प्रिन्सिपल उनका ठाकुर सिनि जीवनाव लेखा पढ़ा सोलोंना बागै प्रोफेसर प्रिन्सिपल नांगौ ठीक आते सिनि जीवन परिचालना खायना बागै ठाकुरनो माखा सिनि সেই মানে সঠিকভাবে আন জীবন পরিচালনা খাইতলাঙানি সেই সৎ প্রিন্সিপাল লাং মাখা গাং তা খাইনা নাंनाय हे खायै शर्टकाट मान लामा ग्रै खायै इंगै बसाना नां ओंखाय साबन मर्म बुजिनाय निनि बिसिङो ओ आचरण ओ संस्कार पूर्णता फैनाय इंयाखाय आबो खाक्तिनो तंरुगनाय इंगै मैया आबो सुदु साधु साजगलायना सिंबारांला कायाराम बोले चुम्माहाय आं दुति कुपुर कानमानानो पान्जाबी चुम्मानानो दी कुपुर इस्तारि धप धप खै कानमानानो किन्तु आनि बिसिङो সেই মানে সন্ন্যাসী বাপ সেই আদর্শ সেই ঠাকুরনি যে আদর্শের যত্ন আং যদি পালন খায়াখাই আবো আবনি যে মর্ম আবনি যে আনন্দ আবন যে ফল আং মানিমাইয়া আবন বাগै ঠাকুর সাও কাইসা বরক ঠাকুর ন जोंगा ठाकुर आं जेनो बुसुका हामजाका निने आदर्श नां बुसुके फलुखाय चलिखा आं बाहायके बुजि मोननाय एने जोंपुरु ठाकुर साका निन बोसा जखन 12 बोसोर बयस थां सौगेनो आप्रंगान थायमानानो नों जानो बुसुक मानि चलिखा बुसुक आनि कक्ति चलिखा बुसुक थकायका आव जतनो नुकजाक फैनाय जार माने आनि जे आचरण आं बुनो थकाय कोई तनमानो पर्दारी तनमानो रिकुपुर चुमै बाजे हेबानो किन्तु आनि जे आचरण अब आन बिसिङो तो जीवन ताबन तां हुइमेया आन बिसिङो जे गनो ताबो तां आं निजिन तां निजि हुइमेयाबले आं निजिन आं निजिनो निजि आं आन आचरण आं हुइमेया बुइबाय चलिफ्रु आं एलार्ट चलन चलि मानो एलार्ट बाबे आं चलिवै किछु समयनि बागै आं सुन्दर चलन केयारफुली खाय चलि पारके फेमनो किन्तु आनि मेन जे आचरण आबो ताहानि आचरण न आबो आनि बोसानि तिनियावबो फुटि बोजानाय ओंखा आचरण सत्तिक बाबे सत्तिक आचरण खायना खांखाय आं सै सत्तिक आचरण नि मालिक बाय जुक्तङै ब दागि मायका आं काथाय काथाय पालन खायनो चेष्टा माखायनो आं पालन खायना नांनाय आबोनो आनि चरित्रगत आचरणगत खायना नांनाय तखन आनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन तिखाय से आचरण नि मालिक नि बफायनाय ब जिसा जागा फानसि थांतुं बिनि तमुं चामुं हामजागमुं नासिकमुं कक्सामुं जत्तनो ठाकुर मुसुंमा हाइजात नुगनाय आमपिंयाय शर्टकाट बाबे ते कुन लामा करै आं बगा आं ठाकुरनि जत विधान पालन खायनांनाय जजन माखायनाय माने आं नाम ध्यान माखायनाय बयमा परिनाय ठाकुर सम्बन्ध आं मा बुजिनाय जाजन माखायनाय आं ठाकुरनो जे परिवै ध्यान खाये बुजिवै चेता साइमा माने हाय आं आमते हेके मा चलिनाय आनि चलना न जाहाथे जाजनु बुयानि चलना नुगैनो
जाते ठाकुरनो मुइतुङो इष्टवृत्ति माखायनाय आं चामाहायनो ठाकुर आन बिसिङो दङो आं चामानि तद्रुप बा माने आबुनि परिमाण आं रिनानि चेष्टा माखायनाय आं हयतो प्रथमो माने आसुक योग्यता करे बा आसुक बुद्धि मेंगे हक्साय फन खायखा मासाय फन खायखा जेसे फन खायखा किन्तु आं आपना अपग्रेड खायै आं एक फातिचामनि परिमाण फानो ओजन जरा फानो tlangनि चेष्टा माखायनाय आं माइ फातिचा चानाखाय कयतेगा खर्चों अब हिसाब खायै आ लेभेल जरा मातलांनाय आनि इष्टवृत्ति नो आनि इष्टनो आं भोग रिनानि वृत्ति खायनानि आं तीन फातिचा तने आं फातिचान समान जतिफोनो जाते बनोदि मानो आं सस्तुयनि माखायनाय आं सदाचार पालन माखायनाय ठाकुर साव जजन जाजन इष्टवृत्ति सस्तुयनि सदाचार आं पालन माखायनाय दा आं ठाकुर जे समय जे ताम्बो जे निर्देश खायो जथा समय इष्ट निर्देश हाय इष्ट निर्देश नो मुहूर्त खायना नांनाय अब बागैनो आबो पालन खायमान बिसिंथिनो सिनि हामारि आबो खायाय आं मानना बुसुङो हामना बुसुङो नै लाला सिङै नै मैया आबन बागै ठाकुरनि दयानो बुजिनानि ठाकुरनि आदर्श चलिनानि गांगाय ठाकुरनो हामजांगनि गांगाय आब बिदाना आं पालन मा तखना आं ठाकुरनि मर्मनो बुजिनाय ठाकुरनो हामजाग मोननाय ठाकुर बाबे चलि मोननाय जतनी हमारी परम दयाल ठाकुर थेने खुलुमु याफारो दिनैनि गोथार सत्संग आयोजन खायनाय बंनि जतनी नुखुंनि मंगल प्रार्थना खायो परम दयाल थानि ते मानजाक तंनाय जत्त गुरुबाय गुरुबुन जत्तनिनो आं परम दयाल थानि हमारी प्रार्थना खायो जाहाथे जतनो हामै चावै ठाकुरनि आदर्श माफिक चलि उन्नति मानथुंनाय जत्त बरगनि हायमनि जत्त बरगनि मंगल प्रार्थना खायो परम दयालनि दयानि कक थाइसा थाइनि सामने आं पुरन मथागरिका हायनो हाय जतनो न जय गुरु खुलुमु याफारो जय गुरु जय गुरु सिनि बरम गनां उज्जल देबर्मा दादा स्पेयारनो दिनै खक्तै सिनि थांनानै जानानै ताइ ठाकुरनो बाहाय बप्तिखे रमनानि ताइ ठाकुरनि बिसिंतै सों बाहायके नेक्स्ट जेनेरेशन कथारङै फैनाय आबरक बेलायखना साइखनारका खोनातक खायनाय आवन बागै बेलायखना हामबाय ताइ बेनि नुखुंनि जतनी बागै सों ठाकुरनि थानि बे बंनि हामारि सान जय गुरु सों ताबो सत्संग पाठ्यनि दिगि थांसिनाय ताबो जयरा जयरा सामनाय सिनि बिमल देबबर्मा पंडासा जगबंधु जय गुरु बिमल लायगतं दङ काका जय गुरु ini जयरा दे सत्संग बिजाब केतु जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बलरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बलरे राधे गोविंद 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 बले ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बलरे सारुरी मन कपर चातुरी बधने बल हरि हरि
হরিনাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূলতম অধর্ম কুকর্ম সাররে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি সাররে ভবের আশা পানবে কররে সারাধি গোবিন্দ রামতে বদনে লয়ে নয়নের সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা সাগরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি সাররে মান কমল তাপো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম পরম সাররে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি সাররে মান ভবের আশা কররে নে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নাম তে বদনে লয়ে নয়নের সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি রাধে গোবিন্দ 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 বল সদাই সাগরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ বলো জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু tabu sini not Tripurani hoite khanani satsang awai mung awai na bagai ang gobandara pajau onokoti gobanda tar tong jai guru gobanda জয় গুরু যতন জয় গুরু Kerani satsanga untuk distrikni oi majukan janai Param Pujabat Sisi Bawaidan dan Arsibad Bai Bai bisa tingin haino satsanga songsa janai Doronang Kabai Kubai Kleina Jotan no Komong Jau Kerani satsanga manjagoi Nijina Dando Kayani Tibino Dando Kleimantong Bai bisa haino hai Kabai Kubai non bisa Joy Guru Janawai Kenapa manjangan Bai bisa koi jau Joy Guru Jai Guru sini gobandana kana ni satsang ne awai ma bagai tabuk joy dhoni renai borom nang Newton Debbarma Jai Guru Jai Guru Bande Kushotamam Bande Kushotamam Bande Kushotamam Param Sanayo. Bukia sanaja. Net disturb net
नेट डिस्टार्ब। जय गुरु ऐसा दोनों भी वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमार्था जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमार्था जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमार्था जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पादो श्री श्री बाबाई दादा की परम पूज्य पादो श्री श्री बाबाई दादा की परम पूज्य पादो श्री श्री बाबाई दादा की परम पूज्य पादो श्री श्री अभिन दादा की परम पूज्य पादो श्री श्री अभिन दादा की परम पूज्य पादो श्री श्री अभिन दादा की सत्संग की सतनाम की अर्जुन कृष्ण की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यवृत्तिं वंदे आर्यवृत्तिं वंदे 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 परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर जी की जय गुरु। जय गुरु सुंताबु ठाकुर खुलुमनानै ठाकुर खुलुमनानै परे किनि सत्संगनि पुरहि पाइमानि कुसनाव परे जों कासे कासे जय गुरु याफलायनाय जय गुरु किनिनि ऑनलाइन कथार सत्संग परम दयाल श्री श्री ठाकुर याकुं खुलुमं याफारै जतनी हमारी किनिनि कथार सत्संग आयोजन खाई रक मानजाक दंनाय रक ते हायुंनि जत्त बरकनि हमारी परम दयाल धनी प्रार्थना खाई किनिनि कथार सत्संग मुसुगति खैनो मथागिरि जाखा जतनी न आं जय गुरु याफारो हायनो हाय जतन न जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जतन न जय गुरु जय गुरु जतन न जय गुरु जतन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जतन जय गुरु जतन जय गुरु
জয় গুরু যতন জয় গুরু জয় গুরু সত্যবান জয় গুরু প্রভুদা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু মুক্তা বুগর গুরুবন জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু যতন জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু যতন লাইমান মাইদা সাথে জয় গুরু saya pun jauh. Buku jai guru. Dal bora bakho de shuna jai guru. Indah dalam sekiti. Ni na ta min khna di na na. Này mà ni mo con khai thịt lên nó hút giảm tao à. Ít là mo con kita nó hút cả. No ya, mo kon ya. Tao lên hút cả, tao lên hút cả. Kiting korma. Ya, adik. Nei ma, jo kiting korma. Ninda lala. Ya itu. Oh, dia sudah kan. Ninda ta rasa korma dadu baila. Kiting korma ninda lala sa. Ini sama tangka. Bimpi sama. Nunggu tanya. Jai Guru, Jatana Agartala. Jai Guru, Dada.